Tak keluar warna merah. Okay, dah start recording. Okay, now in order to write literature review, kita kena tahu apa itu literature review first. Let me just share with you saya punya slide on literature review. What does it really mean, literature review? Ni mungkin you all kena faham sedikit lah. Then baru saya tunjuk what is literature review. Okay. Just share screen. Saya share screen Kalau terputus ke apa, you all text me Atau tak dengar ke apa ke. Okay, Madam. Okay, sebab selalunya saya pasang dekat sebelah saya, apa nama tu, iPad. Malas nak pergi kat lab, dekat bed ambil iPad. You all nampak Allah, aku punya conversation dengan mak. Okay, this is I punya slide hari tu masa saya ajar. Okay, what is literature review? How to write literature review? So saya ajar last hari tu 3rd November dan ada beberapa pelajar law system bawah Madam Nora Shikin yang join Okay. Now, ini content hari tu saya just look into literature review. So you must understand what is literature review. Macam kita dengar je LR kan. Selama ni I know you know how to write legal principle, maknanya apa law yang terpakai untuk satu-satu case. Macam you remember masa kita buat apa nama tu, redaction of share capital, apa law dia, dan kita juga know how to apply the law. But now literature review is something else. Now, literature review is description of work that already been published. Maksudnya, dia adalah berdasarkan pada kajian-kajian, research-research yang telah dibuat di masa lepas. Maksudnya, kalau semalam ada publish certain research on let's say company law, itulah bila kita baca artikel dia, we are doing a review on literature. Maknanya, literature ni kita akan tengok pada semua, contoh kita akan baca pasal company law, maknanya kita do a literature review on company law. Okay, so kita tengok benda-benda yang dipublish pada topik-topik tertentu, particular field. So basically, literature review, bila nak menulis, kita tidak menceritakan benda yang baru, tetapi kita cerita eksperimen yang telah dibuat, kajian telah dibuat, dan kita akan report dengan dia punya finding. Maknanya kita akan bagi tahu contoh, Ain dah buat review in year 2010 contoh, and then Khairi dah buat in year 2012. So saya pula akan buat di tahun ini 2023. So saya akan bagi tahu, berdasarkan pada kajian Ain pada 2010, undang-undang di masa itu macam ni. Tetapi berdasarkan pada kajian Khairi, the law has changed. Law tu dah berubah, ada evolution. The parliament has changed. So saya akan buat dan saya akan ceritakan apa yang berlaku. So it's actually a story about all the previous work that has been done by researchers in that particular field. So kalau kita ni law, company law, kita akan ceritakan apa benda yang telah dibuat oleh researcher di dalam company law. Okay, so it give an overview what has been done, what has been said, siapa penulis dia. And then lepas tu kita akan tengok juga apa teori yang sedia ada pada masa itu. Okay, apa hipotesis sekiranya you buat kuantitatif. Kuantitatif ni I think you all dah buat SPSS kan. So ada kuantitatif, pengiraan, calculation. So kalau misal kata law ni dia lebih pada doctrinal, ataupun dalam bahasa Malaysia kita kata doctrinal, dia lebih kepada argumentative on the law itself. So basically kita tengok pada soalan-soalan yang kita dah tanya, cara-cara kajian dia dibuat, that is actually meant by literature review. So format dia, okay, so purely descriptive, dia menceritakan, penceritaan. So you punya penceritaan tu bukan setakat kata Ain in 2010 cakap macam ni, Khairi in 2010, tak ada. You akan being very critical. You akan gunakan ayat-ayat yang kata however, despite this, contrary to the previous research. So you have to be very good in your writing. Tapi English you tidak perlu, it doesn't have to be very bombastic. Setakat macam you guna yang perkataan however, maknanya you are contradicting certain statement.
certain argument. So this is very basic, and then you must be very critical on the assessment of the literature. You kena started witnesses. Apa itu lompong? Kalau dalam bahasa Malaysia, they said it's a lompong. In English, we call it gaps. Okay, and then kita contrast the views of this particular researcher ni discover apa, researcher ni discover apa, and then our research ni ada tak dia comprise of both, so because of that kita ada question, kita akan tertanya-tanya, what happened, apa berlaku, okay, these are the things, so whichever format yang you guna, okay, again is more on descriptive, okay. Kalau macam tadi, kita mesti ada critical, tetapi apa cara sekalipun penulisan you, the review doesn't just list and paraphrase. Ini penting, biasanya orang kata, madam kena paraphrase ke? Ya, betul. Tetapi you tanya balik, bila you paraphrase, betul ke tidak? Okay, you must also show evidence of evaluation. You evaluate the research. You explore relationship between material. Okay, you see what's happening. You akan nampak daripada dulu macam ni. And then bila masuk certain years, technology dah come in. Bila technology come in, the law and the company law has changed. Dulu kita ada physical AGM. Now kita dah ada benarkan apa nama tu, online AGM. Kalau dulu notices all pakai surat. Sekarang ni dibenarkan, digital juga. Okay, these are the evolution of the law. So ni nanti saya tunjukkan later. So how to start? Okay, macam mana kita nak menulis? So the best is that kita buat menulis dalam kita cari artikel, kita cari artikel dan kita letakkan dalam bentuk jadual ni. Okay, dalam bentuk jadual ni, this is easy. Separuh student dia kata, wah lecehnya. Tetapi if you ask me, the moment you letak macam ni, you really know how to write your literature review. Okay, kita panggil ni literature matrix. Kita panggil literature matrix. Ini adalah matrix yang mana daripada kajian saya dengan research team saya berkenaan dengan investment scam yang kita panggil Ponzi scheme. So banyak ni, ada 27 muka surat ni. Dan ada 34 case saja. Actually ada banyak lagi file-file lain. So this is what we wrote. Kalau you tengok okay, kalau you tengok the first one, kita first column here. Okay, no, number, year, title, author, source and when. Source ni semua ni kita panggil when. Bila benda ni berlaku, bila artikel ni diterbitkan. So dulu saya letak macam ni lah. Tapi sekarang nanti saya terus ambilkan dia punya the code of the reference. Nanti saya tunjuk Okay, what are the main issue? Maknanya dalam paper tu you kena cari. Paper tu cerita pasal apa? Mana kita akan cari pada aims ya. And then data variable. Maknanya ada berapa data? Ada 77 victim. Okay, yang kita kaji untuk kita punya fraudulent financial scheme. Maknanya kita buat di mana di kalangan 77 victim. Dan macam mana kita buat kajian tersebut, kita adalah merujuk pada interview lah. How? So kita nampak when, what, where, how. Dan finding ni, who ni mungkin tidak berapa tepat. Tapi kita tahulah siapa yang terlibat. Contohnya untuk Ponzi scheme ni, selalunya melibatkan group affinity group yang mana they trust each other and they communicate regarding investment scam. Dan even confidence man, kita selalu bila kita investment yang scam ni selalunya macam ada seseorang you boleh percaya. Macam contoh even kalau you tengok dalam IG siapa follow kalau AB Abadi yang pelakon tu, yang bekas isteri Roman Hakim tu, dia baru saja komplain, dia kata dia tertipu kan, betul? Berapa dia kena ribu scam. Dan kan dia kata macam confident gila, macam macam dia kata kena bayar 4,000, lepas tu dia kata okey lah Dia kena bayar 20,000 3 kali kan. And then lepas tu dia kata hanya untuk mendapatkan berapa, 145,000. Macam mana dia punya the thing is, saya rasa dalam grup yang dia masuk tu semua ada scammer kecuali dia. Sebab dia kata ada seorang tu kata dia dah dapat dah 145,000. Dah kata dah dapat 145,000, dia ikut follow prosedur, dia dapat. So I think all those people adalah scammer kecuali dia. Okay, dia very smart, they work smart. So normally dia ada confidence man yang dalam group tu yang mempengaruhi all these trust. Dan selalunya victims adalah lower middle class. Mungkin less educated, tetapi mungkin dia tak ada educated, tetapi dia mungkin ada
ketamakan di situ. Mungkin dia kata they want more. Macam contoh AB Abadi sini pun dia kata, oh saya nak jugalah tu kan. Siapa tak nak duit, betul? Right? And if you really read macam mana dia berniaga tiap-tiap minggu pergi ke Singapore, go to all this heavy rain, driving night, and yet the money just hilang macam tu je. Okay? So and then they tend to be older because older ni macam terpengaruh, terpedaya, ataupun mungkin juga mostly female macam AB Abadi tu juga. So basically ini kajian saya lah. Kajian ni sebenarnya telah pun dibuat paper dan ada juga paper dia. So ini so basically all the paper you baca, jurnal-jurnal artikel tu you letakkan dalam bentuk macam ni. Okay? You get all the information and you put inside here. Once you dah letak information dalam ni, mudah. Okay, so again, macam mana kita nak dapat kejap tutup lah mak aku ni punya. Okay. Sekejap. Aku tengok ni memang dia Kak ada sekesian kat ngasipan dalam hati dia cerita about my old heart throat. Okay. Remember kita tengok pada saya ajar itu kan Google Scholar, betul? Okay, Google Scholar. Okay, kita start from basic. Mungkin ada yang tak sure, mungkin ada yang sure. So, basic. Okay, Google Scholar. Anybody nak bagi tajuk dia? Indoor Management Rule, Madam. Indoor Management Rule. Tak sudah-sudah dia dengan Indoor Management Rule dia. Give me the full tajuk of your Indoor Management Rule. Application. Tajuk application. Cepat. Berapa tajuk? Application in Indoor Management Rule. Application. Tak ada. Tak ada proper tajuk. You give me the proper tajuk. Saya nak proper tajuk. I've already given you the proper tajuk. Yang you submit nanti MLD tu kena proper tajuk. Sekejap, Madam. Tengok sekejap. Sekejap. Madam, tajuk kita orang boleh tak? Cepat bagi. The annual general meeting of the company, a panacea towards good governance. Bukan kali tu aku dah ajar kau. Boleh lah, Madam. Dia apa? The annual general meeting of the company. A panacea, lepas tu titik bertindih. A panacea towards good governance. Okay. If you were to put in all this, kejap you nampak macam mana tadi? Panacea. Medal letak tanda 2 kan? Annual General meeting of the company. Titik bertindih, a panacea towards good governance. Semalam masa dalam function tu saya punya old boyfriend lah kalau ikutkan dia juga adalah lawyer, dia juga adalah company secretary, tapi now dia dah director as well as fund manager, founder untuk company dia. So they were talking yesterday. You bayangkan dalam alumni kita cerita benda lain, dia orang duk cerita pasal good governance. Inilah dia orang-orang yang berbincang pasal kerja tak habis-habis. Okay, now if you look at ni, saya buka semula sebab kalau you tengok sama ada you cari artikel atau you cari case law. Okay, so kita cari pada artikel sekarang. Okay, so bila kita cari artikel, okay, Indoor Management Rule nanti get ready Okay, now if we look into article, kita type the whole thing, you nampak ada 48,000 results dalam masa 35 second, 0.35 second and you should know dalam Google Scholar ni yang paling atas dikira something yang almost close to whatever yang you looking for. Tetapi kalau ikutkan sebenarnya dia mencari, dia tak tengok semua ni tau. Dia cari annual, dia cari general, dia cari meeting, dia cari company, dia cari ni, dia cari good governance tau. Jadi inilah dia.
Okay, not everything are there. But if you, kalau you all tengok video saya yang saya dah share kan saya kata letak apa nama tu, letak code kan. So kita letak code, annual general meeting. Okay, kita letak plus. Maknanya kita nak dalam satu paper tu ada perkataan company, ya. Ada perkataan annual general meeting. Okay. Dan, Allah kat sini pula dia. Okay, panikian ni tak perlu sebab dia adalah perkataan solution, ya. Tak perlu. So, kita cari lagi satu, good governance. Okay. So, we are looking sebenarnya, dia punya keywords, which is annual general meeting, company, good governance. Okay, ini belum masuk Malaysia lagi. So, kalau we are looking for papers yang ada menyebut AGM, company and good governance dalam satu paper. Okay, so kita letak, so kita ada berapa jumlah? 4,820. Gila lah you nak ni kan. Tapi you nampak you nampak perkataan. Disclosure annual general meeting minutes on corporate website, a panikia towards good governance. Nampak? Kita buka ni dulu. Kita tengok balik yang tadi. Construction of top management of good steward, a study of steward. Ni pun kita cuba buka. Okay. Ini pun kita cuba buka. So kita ambil yang paling atas. Participation of small shareholder in general meeting, a reflection of good governance. Kita ambil juga. Okay. Annual general meeting, a waste of time or effective corporate governance. Tak apa. Buka. Quality of general meeting, kita buka. No problem. Descriptive analysis of annual general meeting minutes ni, okay, tak apa, kita buka. Okay. Now, maknanya ada 4,820 results. Okay. This is too big. Okay, too big. Kita cuba kecilkan dulu. Kita buat apa? Companies Act 2016. Kita cuba kaitkan dengan Companies Act. Ada 87 saja. You nampak tak? Yang sama kan? Betul? Ni ada tak? Ni tak ada. Kita buka. Okay. Board meeting. Okay. Descriptive analysis of annual general meeting minutes on the corporate website. Kita buka tadi kan? Did we? Have we? Have we open? Dah buka yang tu. Dah kan? Dah. Corporate section. Okay, kita buka. Ni pun dah. Okay, now, can we look at each one ni? Dan bila kita dapat ni, kita masukkan information dalam sini. Okay. Okay, what is this one? This go beli. Bila kita ada macam ni, you kena buka dekat library. You all tahu macam mana buka kat library kan? Tahu. Alah. Nak kena tutup ni. Sekejap saya unsharekan sekejap. Bahaya ni. Madam, Hmm? kalau artikel tu untuk literature review, minimum kena cari berapa? Kalau macam ada 4 Oh, dia sahaja tak ada. untuk... Tak ada minimum maksimum. Dia tak ada okey. minimum maksimum. Okay? Kalau 4 je artikel, okey ke madam? Tak Ke nak kena cari cukup. lagi? Oi, Kena tak cari cukup. lagi? 4 confirm tak cukup. Kena cari lagi Hmm. 4 confirm tak cukup ya. Okay, ni tadi kes apa yang tak cari ni? Tajuk dia tadi? Ni. Construction of top management of good steward. Study of Swedish. Okay. Soalan ni you tanya tau. Madam, boleh ke kita masuk Swedish? Tak ada masalah. Sebab apa? Kita buat literature review. We are not talking into
Companies Act lagi. Companies Act masa bila kita bercerita? Semasa kita punya discussion. Kita cerita di negara luar macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tetapi dekat Malaysia, macam ni, macam ni, macam ni. Faham tak? Okey? Boleh Okey, kita pergi pada sini. Allahu Akbar. Betul tak dia? Alhamdulillah. Okey, kita cari ni. Okey, tajuk dia, the Swedish mana tadi? Ni dia paper dia. So, kita download paper dia. Nampak tak? Ini lagi senang. Orang nampak tak saya besarkan sikit? Siapa tak dapat bagi tahu Okay, now. Kita transferkan benda tu dalam kita punya jadual. Boleh So, what are we going to transfer? The first one adalah dia punya reference. So, reference kita ambil pada sinilah. Apa tajuk dia ni? Apa tajuk dia? Swedish Top Construction Management. Mana dia? Top Construction Management. Tak hilang dah. Tak apa, saya buka satu ni. Okay. Yang pentingnya yang ini. Okay. Kita ambil citation dia dahulu. Kita ambil sini. You copy citation. Ya. Copy citation. Masukkan dalam sini. Boleh? Now, bila masukkan sini, ini kita refer tu sebagai, ini apa dia? Ini yang saya dah tunjuk tu, ni revision tak awak lah. Betul? Ini adalah reference dia. Okay. Okay. So, sekarang ni, okay, you pegang macam ni je. Bila dia lebih pada 2 nama, kita just letak add all. Lagi senang So, sekarang ni ada 2 nama, kita perlu ambil kedua-duanya sekali. Okay. So, kita copy. So, kita buangkan dia punya initial tu. Okay. T and G tu. Johad 2007. So, ini kita panggil. Ini kita panggil, apa nama tu? In-text citation. Madam. Yes, sekejap. In-text citation, dia boleh tulis macam ni ataupun dia ditulis macam ni. Ni. Okay. These are in-text citation. Sekejap Okay, yes. Apa soalannya? Madam, kalau nama in-text citation untuk nama Melayu kan Madam, walaupun dia perempuan, tapi nama ayah dia lah kan Madam. Ya, okey. Sekarang ni saya just nak share sikit banyaknya kalau baca UKM, UC dalam Malaysia ni, dia orang ambil kira nama Melayu, ambil nama dia, tak nak nama bapa. Tapi saya ni prefer lagi macam kita internationalize, saya letak je nama bapa. Kalau dalam Scopus ni yang high ranking punya journal, dia ambil nama Muhammad Padil lah. Separuh journal dia letak Padil. So Muhammad Padil or Padil is still the same ni. So kita guna nama bapa. It doesn't matter. Yang pentingnya penulisan. Okay? Yang pentingnya penulisan. Boleh? Tapi I know kalau you baca Malaysia punya ada je dia letak nama Melayu kan. Nama bapa dia, nama dia lah kan. Tapi bila you nak cite, it's best that you just follow English punya senang. Okay? Unless kalau you betul-betul nak mantap pada jurnal tu, contoh jurnal di Kuza ke kan, di Uniza, mungkin dia perlukan syarat dia nak you letak nama, nama tu, nama in-text citation ke, letak nama dia betul, bukan nama bapak dia. Nama bapak dia. Okay? Boleh Okay, boleh. So we go back here. One is the main issue. So issue dia apa? Kita issue dia aim lah. The aim of this paper is to investigate. Ni untuk paper Emerald dia dah senang tau, dia letak macam ni. Tapi kalau kita nak baca, kita boleh baca kat dalam ni. Betul ke tidak? Dia kata, aim is to investigate how top management is constructed as a good steward of his company at the AGM and how accounting is used in the course of this process. So ini dia punya ni. Sekarang kita tengok kat mana kita nak cari.
Kalau misal kata ni, you cari pada dalam ni juga ada. Selalunya dekat penghujung di dalam introduction dia dah sebut. Hujung ni ataupun disebut tak? The third section ni kadang dia tak letak sini, kadang dia letak kat sini. Ini literature review. Okay, ni literature review dia. Mana tadi? Introduction. Letak literature review dia. Okay. Paper ni dia tak letak literature review, dia tak ada tajuk. Literature review dia datang kat mana? Literature review dia sekalikan dalam introduction dia. Nampak? Kenapa? Sebab paper ni adalah melibatkan ada paper law. Selalunya, ni saya walaupun saya orang law, selalunya orang-orang yang law ni dia tak nak letak literature review. Saya tak tahu kenapa, mana sombong saya tak tahu lah kan. Tapi jarang dia orang letak literature review, just letak terus tajuk dia. Tetapi kalau ikutkan dia dah campur ni, tengok literature review, semua literature review ni. Okay. Selalunya dia letak kat sini lah dia punya aims dia. Tak, you carilah. Aims. Tu. Our specific aim to investigate. Sama tak? Sama kan? Our specific aim is to investigate construction tak? Sama dengan tu. So selalunya kalau paper emerald dia letak kat atas. So you don't have to worry. So kita ambil sini. Kita ambil sini, kita masukkan dekat sini. Okay. Then kita next one, kita tahu data variable. Okay, maksudnya kita kena tengok metodologi. Berapa data dia. To meet this aim, the authors attended 36 AGM. Maknanya dia pergi hadir 36 AGM of Swedish listed company. So maknanya attended 36 AGM of listed companies. Okay. And then interaction that occurred were analysed using the theory. So kita ambil ni, dia attended 36. Okay. Attended 36, kita letak sini. Okay. Ini dia punya method. Okay. Sorry. Ini data dia. How? Ini. Cut. Okay. How? Kita tengok juga is it proper, betul tak? Kita pergi pada metodologi dekat bawah. Ada metodologi kat bawah? Saya rasa ada tadi. Using the theory of translation to analyze the top management, namely to arise, dia bagi attendance at the GM, tu. Attendance at GM has given us an advantage of earlier writing. Okay. So all participant were observational observe. Maknanya dia guna observation. So kita tahu, kita letak kat sini. Using observation. Dia observe lah. Okay. Lepas tu, saya rasa nanti bila you buat yang you punya FYP tu, you akan belajar detail lagi lah. Okay. We address the question is what is going on in this context. So, this also juga metodologi dia ataupun question dia. Okay. So, just letak je kat sini. Okay. Dia nak tahu apa yang berlaku. Right. And then, you baca lah. So, the final 36 companies from 9 different industries. Boleh je you letak sini 9 different industries. Yeah. Okay. 9 different industries. Okay. Now, saya just nak share dengan you all lah mana yang saya rasa mungkin ada di kalangan awak nanti ada yang berminat buat research, buat apa nama tu, master kan. So, kalau you simpan yang data you buat, mungkin satu masa nanti you duduk-duduk, you boleh, apa yang ada dekat sini dalam jadual ni, you boleh still lagi menulis paper yang berikutnya. Okay. So, dia kata the final 36 companies from 9 different industries represent a convenient sample from approximately 291 listed companies. Maknanya ada 290, daripada 290 dia ambil 36. Daripada 36 ni dia attended 36 AGM. Okey, itu dia punya data. So saya tak baca yang lain Okey, kalau nak baca sebenarnya you kena baca detail. Saya tak perlu baca. Saya ambil je yang kat atas. Okey, next. Okey, next kita tahu apa? Next, apa finding dia? Daripada paper yang dia buat ni, okay, dia nak tahu, apa dia nak tahu? Dia nak tahu how top management is constructed as a good steward. Mana top management ni, all the board of directors, betul? Semasa AGM dan macam mana accounting issues, okay? Dan dia tahu apa yang dijumpa. 1/3 of all question dealt with financial accounting issues, while majority of the question concern non-financial aspect of stewardship, i.e. company efforts regarding. Saya salin kat sini, kita tengok kalau you boleh
Faham Now, cuba kita letak kat sini. Dia attended 36 AGM. Okay. Daripada 36 AGM tu, dia observe interaction semasa AGM. Okay. Dia observe interaction semasa AGM. Okay. Bila dia observe tu, dia tanya, apa yang berlaku sebenarnya? Daripada apa yang dia observe, 1/3 daripada soalan yang dikemukakan semasa AGM, faham Dia kata 1/3 of all question dealt with, okay, adalah sebenarnya berkaitan dengan financial accounting saja. 1/3 tu banyak tau. Bila 1/3 tu berkaitan dengan financial accounting, apa maksudnya? Bila dalam AGM, siapa yang ada? Kita ada board of directors, kita ada shareholders. Jadi semasa ada board of directors dengan semasa ada shareholders, shareholders ni lebih worried kepada financial accounting. Kenapa? Financial accounting ni jugalah melibatkan perbelanjaan company, capital company. So from this one, ada tak company dia dapatkan untung? At the end of the day, will they be getting their dividends? Nampak tak? And then betul dia kata, while the majority of the question concern non-financial aspect of steward, i.e. Company's effort regarding environmental, equality and ethical issue. Maknanya 1/3 dah diambil dan 2/3 adalah campuran question regarding environment, equality, ethical issues. So maknanya inilah finding dia. Ini je pun yang dia nak tahu. Dan ini je pun lah yang you dapat daripada paper ni Okay, now kita tengok pada paper ni, cuba kita tengok lagi. Dia kata research implication. There is some concern Saya besarkan sikit. There is some concern that the complexity of accounting information may make the shareholder feel remote from the company. Maknanya dia kata, alah pasal isu-isu accounting, pasal isu financial ni, remote ni macam jauh. Jauh lah pada company, macam tak berkaitan sangat dengan aku. Tetapi dia kata, however, AGM provide a setting where financial accounts can be complemented with verbal explanation and visual aid. Maknanya walaupun shareholders tu rasa pasal-pasal accounting ni macam alamak, lemah lah. Macam tu lah contoh dia. Tetapi bila ada AGM ni, dia ada hak untuk bertanya pasal accounting tu. Jadi bila dah dia punya accountant explain, visual aid ni maksudnya dia punya report-report So basically dia ada dia kata this contextualize the financial accounts and make them understandable to an audience. Maknanya bila you dah explain, audience tu dah faham lah. That includes many private investors. Mungkin private investors ni siapa? Ingat tak saya pernah kata? Private investors are shareholders. Ingat tak you all buat case apa nama tu? Mr. Green. Who are Mr. Green? Who is Mr. Green? He is a shareholder. He's also he's going to be a shareholder. He's going to invest in your company by getting you all punya preference shares. So saya harap dengan you all buat tu bukan setakat bagi cantik-cantik je, you all faham tujuan apa dia. Okay, maknanya kita boleh panggil investors to invest in our company. Kita boleh buat sebab apa? Dia adalah public. Remember, public company. Sebab tu saya kata, bila arahan suruh letakkan nama company, you all letak Sdn Bhd, maknanya you dah tak faham. Bila you tak faham, maksudnya from the beginning you tak faham company law. Jadi saya harap dah minggu ke-6 kita buat hari tu. And then minggu ke-8 kita buat lagi sekali pasal flowchart, issuance, walaupun benda tu tak masuk final. Tetapi saya harap sekurang-kurangnya dia membuka mata you all untuk suka belajar yang benda yang walaupun dia susah tetapi sebenarnya dia tak susah. Dia sebenarnya interesting. Sebenarnya macam semalam masa saya pergi pada alumni tu, ramai lawyers dia dah tanya kat saya, dia kata, Azlina, you ajar apa? Dia panggil Ina sebenarnya. Ina, you ajar apa? Saya kata, saya ajar company law. And even lawyers, dia kata, company law? Ya Allah, boringnya. Macam tu lah lebih kurang. Saya kata, no. It's very interesting. It's just how you look at it. Jadi kalau macam you tengok, hari tu you buat company profile, lepas tu buat flowchart. Saya harap I have actually instigate, saya dah bagikan you all macam interest lah over the company law lah. Saya harap lah, saya hope a lot of you have ni And then dia kata this contributed to the fact that accounting was discussed, questioned and referred to. So basically dia kata accounting enables stewardship function of the company. Apa maksud stewardship? Stewardship ni macam heading steward kita heading kepada proper direction of the AGM. So apa practical implication? Dia kata although AGM have been subject to criticism.
Okay, they are still important part of corporate governance system. Ni penting ni untuk you all punya paper ni. Okay, so kita letak kat sini. Okay, kita ambil ni. Okay, AGM provide setting. Kita ambil sini, kita buat masuk juga pada findings. Because this is also very important. Yeah, right? And then what is other important thing? Dia kata, although AGM has been subject to criticism, they are still an important part of corporate governance system. Since AGM are live events, shareholders are able to pursue a topic with further question, an option that is not available for other modes of corporate communication. Bila masa you nak tanya company? Hanya masa AGM. So guna yang ni. Ni dia. Okay, ini dia. Tada. Okay, what else? What else? Ini originality ni maksudnya apa novelty of you orang ni punya ni. Okay, novelty paper ni dia kata, whereas the AGM has been the foreground in government inquiries and code of conduct, he has been largely neglected in accounting research. Dia kata sebenarnya diorang ni berkaitan dengan accounting. So dia kata macam selama hari ni diorang tak ambil kisah pun pasal accounting dalam AGM. Tapi sebenarnya benda ni penting. So bila ni penting, benda ni kena ambil tahu yang mana 1/3 daripada isu-isu yang diperkaitkan di dalam AGM adalah berkaitan dengan accounting. Yang ini yang maknanya sebab tu dia kata selama hari ni dah largely neglected. Ni maksudnya, so you can take this novelty. Okay, yang ambil sini you letak. Tak ada masalah. You letak. Okay, sekejap saya letak ni. Out. Repeat header. Okay, tak repeat. Sekejap saya save ya. Sekejap save as. So far okay tak? Okay, Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, and then ni tak apalah. Okay, cukup. Enough. So we go to the next paper pula. Next paper. Okay, ni dah out. Tadi pun dah. You nak ke? Siapa yang group ni saya downloadkan? Nak. Nak Nak, madam. Okay, selalunya saya suka bila paper tu saya senang nak cari. Saya buat apa tau? Paper ni tahun bila? Paper ni tahun, Allahuakbar, tahun bila ni? Tahun bila? 2007 Okay, sebenarnya dalam menulis kita ambil 5 tahun ke belakang je tapi tak ada masalah lah. 2007, lepas tu saya akan letak nama penulis dia which is Carrington. Saya letak Carrington. Lepas tu dia punya tajuk dia Construction of Top Management. Okey, kenapa saya tulis tajuk macam ni? Senang supaya you menulis, bila kita menulis LR, kita nampak tajuk dia. Oh, kita ambil tahun dulu. Faham tak? Bila you being descriptive, you tend to write evolution of the law. Faham tak? Okay, so kita tak macam ni. So saya tutup ni. Saya savekan. So the next one, participation of small shareholder in annual AGM. So ni kita ambil dia punya ni dulu. Participation, mana entah, tak jumpa dah. Kita copy kat sini. Okay. Kita pergi kat sini. Okay. Kita ambil site. Okay. Kita guna APA style. Kita copy, kita pergi pada second one. Okay. Second one. Immediately you terus buat. Okay, kita ambil je. Okay, ni banyak nama kan? So, kita ambil satu saja. Baldacchino. Kau Baldacchino. Okay, kita terus buat. Next time kita terus buat. Baldacchino berapa tahun? 2016. Okay, apa isu dia? What are the issue? Tengok. Okay, now bila tak ada macam ni, ini kita kena baca sikit lah. Okay, kalau kita tengok ya. Ini
This paper analyze. Terus lagi bagus. This paper analyzes the level of small shareholder participation in AGM, assessing how it reflects upon the corporate governance. Senang je. Ini dia punya aims. Okay, cukup. Kita letak aims. Allah, baju Cina pula. Apa tak copy Tak ada copy pula. Okay. Then kita baca lagi. It focuses on small shareholder attendance, voting and proposal, excluding those ni semua. Ni mungkin ini adalah method. Okay. Okay, method. Dan, bukan. Sekejap. Salah. Ni method dia. Dia guna apa? Mixed method. Mixed methodology research. In listed company, setting of semi-structure. Okay. Dia guna semi-structure interview with 17. Okay, nampak semi-structure interview. Okay. Dia guna apa? Semi-structure interview. Lepas tu ada 17 LC secretaries. Maksudnya listed company secretaries. Okay. Maknanya dia ada 17. 17 LC. Ini adalah company-company yang menjalankan services sebagai company secretaries. Okay. And then lepas tu 5 stockholder, stockbroker. Okay. Ni siapa lagi? Ada 5 stockbrokers. Itu siapa lagi? Online questionnaire responded by 54. Okay. Okay. Ni kita letak lagi. Okay. And then lepas tu analysis of company notices and document. Okay. Kita letak. Okay. Lepas tu baca. Results indicate that small shareholder participation is weak. Ini adalah finding. Attendance is poor and is often spurred both by legitimate factors such as information on current financial performance and by questionable ones such as refreshment. Ini dia. Ambil. Letak dekat kita punya findings. Okay. Untuk kita baca lagi. Dia kata shareholders seem uncomfortable in asking management formal question and even in voting by show of hands and therefore opt for informal interaction with management and for voting by poll. So the latter, bila kita kata latter maksudnya voting by poll, often rendering attendance fruitless and even unnecessary by permitting proxies. So this is very important. Kenapa? Sebab bila dia rasa petty benda-benda tu, dia tak nak vote by hands. Bila vote by hands, dia pergi pada poll. Bila poll, dia kata, buat apa aku attend? Ni you kena faham kat sini. Okay, and then next, kita pergi pada, next. So they could induce management letter action despite seldom, if ever, being approved, but their submission is rare and mostly frivolous, commonly hampered by a lack of financial knowledge. So ini pun dia boleh induce. Mana shareholders can induce. Okay, so normally lack of financial knowledge is also another findings juga, but not the main findings. Okay, and then next one, yang ni penting. Study conclude that the current level of small shareholder participation does not render the AGM as a tool of reflecting good corporate governance, as it does not keep in balance the interests of this shareholder with those of other stakeholder. Ini also is important. Okay. Okay. Then what else? For the sake of better direction and control, in particular for more transparency and accountability, the AGM has to be less staged as well as more interactive and engaging to a shareholder. Ini adalah suggestion dia. Ini bukan recommendation. Ini bukan recommendation dia. Ini adalah suggestion dia. Okay, so kita letak kat sini the research. The research suggests. Okay, suggest. Ini dia, the suggest. Okay, lepas tu, this call for increased management commitment towards, particularly towards more investor, education and guidance. Ini juga dia punya suggestion. Mungkin dia kata, media kena ambil semua ke tak, depending on dia punya ni.
artikel tu sendiri. Okay. Now, what is recommendation? Recommendation ni contoh. Macam paper ni, dia okay, contoh. Recommendation bukan you recommend paper ni. Macam ni dia suggest. It might also be a recommendation. Tapi, recommendation yang dalam arahan yang saya bagi tu sebenarnya adalah, kalau paper sekarang buat pasal, kalau paper ni buat pasal, contohnya dia adalah paper you. Dan this is what you discover. You discover small shareholder tak suka pergi kepada AGM. Kerana apa? Kerana dia rasa dia punya tu suara dia kurang didengar, contoh. So, you recommend future research. Okay, future research. Dalam conclusion you recommend future research. Maknanya research ni siapa nak buat kemudian ni. Tengok macam mana big shareholders pula. Macam mana dia punya aktiviti semasa AGM. Itu adalah your recommended for future research. Bukan recommend untuk research you sekarang ni. Tidak. Okay? Boleh ya? You faham ya? You kena bezakan recommendation and conclusion tu dengan suggestion yang macam ni. This different ya. Recommend dalam yang tu, dia adalah lebih kepada future research. So, this is another good paper juga. Okay? Good paper. Save je lah nanti kau pandai save sendiri. Okay? So, banyak lagi paper dalam ni. Banyak. Now, bila dah ada paper dalam ni semua, bila dah ada banyak, you can start writing. Okay, you can start writing. Saya rasa dalam 10, 15 sudah ada. Tapi bila dah jumpa 10, 15, you rasa, alamak, tak cukupnya. Okay, macam mana nak menulis? How to write? Okay, so saya akan tunjukkan menggunakan paper saya sendirilah. Okay, how to write? Ini ada banyak. Nanti saya tunjuk macam mana boleh gunakan. So, how to write? Contoh. Ini pasal Ponzi scheme. Which is investment scam. So, kita nak tahu definition of investment scam. So, saya cari find. Ada tak perkataan definition? Oh, ada. Ada. Satu je. Aims to provide which include tak ada definition. Okay. Ada tak? Kalau tak ada, you kena cari definition sendirilah. Yang lain. Okay. Katalah saya nak buat pasal literature review. Saya buat ni. Okay. Penulisan literature review. Dah ada semua tu. Literature review. Okay. Katalah you nak cari, you nak buat pasal definition of investment scam. Definition of investment scam. Kita tengok kat sini. Okay. Now, okay, this paper dia define This paper dia define investment scam. Macam mana saya nak tunjuk Fitzgerald define investment scam as ni. So sekarang ni, you tak perlulah copy sini. Okay. Contoh Ni another way of writing jugalah. Fitzgerald define investment. Okay, tak perlu macam ni. Okay, sekarang ni you kena faham bila you cite within cite, maksudnya dalam paper ni dia dah cite Fitzgerald dan you nak cite Fitzgerald daripada paper ni. Maksudnya kita ada citation dalam citation. Okay, citation dalam citation. Okay, you tengok kat sini. Citation within citation in-text within in-text ni. Kalau you nak cite
Allah. Salah. How to cite? Okay, this is how you cite. Ni. Cite je lah. This is how you cite. Cite. Nama dia cited ini. Okay, saya ambil contoh ni. Ini untuk paper-paper yang you cari definition dan you tak ada pilihan yang you terpaksa cite daripada site. So, bila you terpaksa cite daripada site, you dibenarkan cite macam ni, tetapi dalam satu-satu paper, dalam satu-satu kerja, you tak boleh cite terlalu banyak. Kalau dalam jurnal, mungkin dalam paper, research paper yang 5-6 muka surat, you hanya boleh dibenarkan untuk cite within site sebanyak 3 saja. Kalau lebih, maksudnya you tidak buat kerja. Maknanya you tak buat research, you tak buat apa. You just main copy paste je. So sekarang ni macam contoh Fitzgerald define investment as activities. So macam ni kita nak buat ayat kita sendiri yang cantik, tapi kita cite kerja orang. This is also important sebab dalam menulis ni, saya tak kata kita paraphrase. Okay, we are not paraphrasing anything, tapi we are still doing it properly by citing people's work. Maknanya you acknowledge people's work. Okay, so kita letak kat sini. Ni investment, belum scam lagi. Kita explain investment. Okay, has investments. Okay, is activity. Okay, related to the effort of drawing resources, use the capital goal, and kita ambil orang ni punya, tak ada masalah. Okay, so kita kata paper ni siapa yang tulis? Siapa tulis? Fitzgerald. Fitzgerald ni tahun bila? Mana tadi? Fitzgerald 48. Tengok dia cite within cite lagi tau. Tak bagus lah cite dia. Cite dia tak bagus lah. Ni 49. Tengok, dia cite within cite ni. 3-4 kali cite ni. 50. Saya ambil yang ni lah. Yang tu tak bagus lah. So, when you see, dia cite orang punya dan dia tak cite properly, which is wrong. Saya tak suka yang macam tu lah. Tak best. We are not doing any work. Okay. So, decide within site. 50. Ni orang dia. John. 2003. Kita letak je dulu. Okay. Now, investor is when an investor putting money into a means of pointing. Okay, kita ambil yang ni. Cut. Okay, this is definition of investment. So investment is when an investor putting money in a means or pointing to an investment of a business when someone wants to reap the business or the success of his business. So kita cite siapa dia ni? Siapa dia? John and Downes. So Mr. Downes and Goodman. Okay. 2003. So kita follow yang ni lah. 2003. Okay. Comma as cited in. Siapa penulis paper ni? Yang ni. Siapa dia? Legal protection. As cited in Hamidah 2018. Cited in Hamidah
Okay. This is what we call double citation lah kat sini. Okay, ni dah kita dah define investment. So when does investment scam occur? Okay, when does it occur? Kita tengok sini, scam. Okay, tengok. Dia kata investment scam, bundle, part investment, companies indicate. Kita ambil ni. Ini dia punya, Hamidah punya ayat. Okay. So investment scam. Okay. So dia kata investment is when investor putting money. Okay. However, okay, investment scam, okay, is when the companies, okay, promise high profit, even high profit, and beyond the limit of reasonableness. Okay, so this one adalah Hamidah. Hamidah 2018. Okay. So far, boleh Dia dapat dulu. Ini adalah definition dulu. So now we look into another part. See, how do you know when there is an investment scam? Sebenarnya kita nak tahu. Kita tahu bila adanya red flags. So kita cari kat sini red flags. Red flags. Red flags. Okay. Cuba tengok red flags. Ini bukan. Ini dalam ni asal. Kita ada red flags di dalam. Okay, red flags. Kita cari red flags. Okay. Nah, bila saya type red flags, you nampak ada at least dalam 7 result. Maknanya ada 7 paper berkemungkinan yang berceritakan pasal red flags. Kita cari yang pertama dulu. Okay, cari yang pertama, red flags. Red flags ni adalah metodologi kan. So, dia kata dalam kes ni ada red flags. Okay. And then yang kedua, red flags juga. Yang kat sini adalah red flags. Ini adalah result dia. And then kita tengok pada result ni. Red flags. Okay. Ni ada result dia juga red flags. Mana ada 2 paper pasal result pasal red flags. Ni paper yang sama. Okay. And then. Ni juga. Ni paper. Mana ada 3 paper pasal red flags. Okay. Can we have a look? Okay. Yang pertama tadi. Okay. Kita tak ambil daripada ni. Kita ambil daripada decision. Kita ambil daripada finding. Kita tengok reflex yang pertama, case ni, Wells. Wells and, okay, Wells. Kita ambil ni, Wells. Okay. Kita letak. Wells ni cakap apa? Okay. It's best to see the flag that flies the highest rate return. Reflex maksudnya macam berjaga-jaga. Bila dia bagi rate of return, maknanya dia bagi interest yang tinggi tu, maknanya itu adalah tanda-tanda macam investment scam. So kita bagi kat sini. Okay, 1. Okay, contoh apa nama tadi ni? Okay, ini dia kata. Okay, yang kedua pula. Siapa tadi yang kedua? Ni bukan. Ni bukan. Okay, tengok pada sini pula. Siapa penulis ni? Isabel. Isabel ni ada tak saya punya? Isabel ni tak ada. Isabel, saya cari dia punya ni kejap. Kejap. Isabel tahun berapa tak ada. Isabel. Citation dia. Okay, ni dia. Yang kedua, dia cerita apa pula? Paper ni dia cerita apa? Look at this paper. Dia cerita. Allah Akbar. Dia kata, ultimately, no amount of government regulation and internal auditing can prevent all fraud. Investor must use discretion before investing in company. The following red flags will help
to alert investors as to possibility. Dia bagi tahu ini banyak reflex ni. Banyak reflex. Okay. Kita copy je dulu. Tak ada masalah. Kita copy je dulu. Okay. Ni reflex dia banyak. Apa lagi dia cerita? Dia cerita startup little or no regulation textbook. Okay. Kita ambil dah banyak tadi dah. Next one. Ini sama juga. Yang ketujuh. Ni paper mana? Paper ni 2017 Siapa nama dia? Ni penulis dia. Okay. Ni penulis dia. Tahun 2017. Dia cerita apa? Dia cerita ni Ini dia cerita. Ini yang dia kata apa itu? Red flags. Okay. Penulisan ni very important Nah, you all tengok betul-betul Wells cakap apa? Best to see the red flags that flies the highest rate. Okay. Kita buat ayat There are many red flags. Okay. Red flags. Okay. Which indicate which ayat which indicate that the investment can be a scam. Okay. A scam such as high rate of return that exceed the norm. Okay, kita letak such as high rate of return that exceed the norm. Dia lebih pada kebiasaan. Siapa cakap? Siapa kata? Wells 2010. Okay, ada tak lagi siapa yang cakap? Albrecht ni ada kata tak? Unrealistic, unproven rate of return. Okay, betul. Albrecht ni cakap. Tapi Albrecht ni banyak, so kita ambil Albrecht saja. So Albrecht. ABLBRECHT. What year? 2017. Ada lagi tak yang cakap? Ken ni kata apa? Baker kata apa? Recognize high return. Sama je. So kita kata siapa ni nama dia? Ni dua orang kan rasanya. Okay, dua. Baker and Potanen. Okay. So Baker and Potanen. Baker and P-U-T-O-N-E-N. What year? 2017. Okay, saya suka. Okay, tiga-tiga cakap. Okay, nampak Diorang nampak tak? Okay. You see bila tiga research paper dia katakan there are many red flags which indicate that investment can be a scam such as high rate of return that exceeds the norm. Tiga penulis atau tiga paper atau tiga kajian yang lepas berkata benda sama. Okay, so salah satu high rate of return. Okay, next one kita ambil pula. Wells kita tak nak lagi dah. Wells kita tak nak. Apa lagi? Lack of detail, statement, new market, apa lagi? Investing complex structure, aggressively, investment, aggressive, kita ambil yang satu ni. Investment tactic, unrealistic, little or no company history. Okay. So, such as high return, little or no company history. History or apa lagi? Lack of detail company ni dah little, statement, new market. Okay. Owner executive. Ini bagus. Okay. Or owners executive or management living extravagant life despite the relative maturity. Walaupun company tu baru. Tetapi dia punya executive dia macam luxuriously living gila-gila lah. Okay, so saya besarkan sikit ni. Okay,
despite the relative immaturity, walaupun company tu baru, dan siapa yang cakap ni? Albrecht yang cakap. Kejap, Albrecht et al tadi, sorry. Et al. Okay. So kita ambil ni, dia yang cakap. Okay. Okay. Saya letak kat bawah ni lah. Bagi awak nampak. Okay. You nampak tak? Okay, saya padam ni semua dulu. Ni sama dah. Okay. You nampak tak? Yang pertama tadi, kalau kita buat definition, seorang yang berkata definition. Okay, dan orang yang sama juga. Okay. Yang ni Downs, cited dalam ni. Dan Hamidah juga kata investment scam tu apa dia. Tapi dalam masa yang sama, kita cerita sesuatu dalam satu statement ada banyak ni. Okay, banyak penulis berkata benda yang sama. Dan dalam masa yang sama juga kita explain, Albrecht juga tengok benda lain. So can you see the way of writing literature review? Okay, so if we were to read from the beginning, we are descriptively explaining. Okay, so ini adalah cara menulis literature review. Tapi kita boleh juga cakap macam ni macam ni tadi, kita define investment. Tetapi, however, investment scam apa dia? Dan kita bagi tahu ada banyak red flags. Okay, so this is how you write. And then kalau kita nak tulis pasal, contohnya, apa nama tu, yang macam ni kan, 77. Okay, 77 victim. Dan dia dapati ada trust. Siapa yang cakap? Ni yang kata. So, kita ambil ni dulu. Okay. Kita ambil ni dulu. And then kita ambil this one, definition. This one. Okay. You must, it's just that writing kena cantik lah. Okay, penulisan tu. And then you will find that, okay, you will find that after a while, you dah pandai menulis. Okay. Now, kita continue. Okay. In a research, okay, involving 77 victims, okay, of fraudulent, nampak tak? Saya letakkan case yang melibatkan metodologi, data dia, fraudulent financial scam, okay. Nampak So in a research involving 77 victims of fraudulent financial scheme, okay, the research found ataupun the researcher, okay, it was found that there will always be a man within the affinity group, okay, who influence its members, okay, since the members trust each other, okay, and they communicate, okay, regarding their earnings, their investments earning, okay. Nampak tak macam mana saya menulis? Okay, so kita letak sini. Siapa ni? Ganzini. Sebab dia lebih pada 2. Dah letaklah Ganzini et al. Okay, 1990. Okay, ataupun kita letak kat sini. Ataupun letak in a research. Okay, done by Ganzini et al. Okay, what year? 1990. Okay, involving. So, habis kat sini. This is how you write literature review. Nampak tak? Any question so far? Madam. Okay tak?
Okay. Agak-agak boleh tulis tak? Masya Allah, madam. InsyaAllah. Tapi itulah madam. boleh. Macam grup kita orang, tajuk indoor management tu, dia agak susah juga. Agak susah juga nak cari dia punya tu sebab tajuk dia dah betul-betul spesifik dalam financial ni madam. Kejap Naimai kita carilah. Ha. Okay. Kita orang dah ni dah pun madam, cuma itulah tak tahulah ni. Marilah I tengok. Ha. Apa tajuk you? Give me the full tajuk. Tajuk dia application of the principle of indoor management rule. Application of the Application of the principle okay. of indoor management rule in financial institution. Okay. 4 artikel yang kita orang dah dapat ni tak sure lah. Macam mana madam kita nak tahu artikel tu bagus ke tidak untuk kita punya ni ya madam? Dia ada isu pasal bagus ke tidak? This is not issue. Ada 10 saja. If you're talking about indoor management, ada 10. If you're talking about tekuans, ada 64. Yang mana satu Ina? Boleh je ambil dapat tak? dua-dua madam kan? Kita orang banyak cari pasal tekuan. You see, tadi saya buat indoor management rule. Ada 10. Kalau you buat pasal tekuan saja, ada 64. Banyak ni. Kita tengok yang ni. Rule ni dah buka dah. Yang apa tu? Ni. Role and responsibility of Sharia law in context of Islamic finance and the position in law. Let us have a look. Okay, kita tengok tekuan. Ini thesis ya. Ini bukan tekuan skills. This is not tekuan skills. Ni Hein. Ayo. Ini pasal object clause. Berapa banyak artikel you jumpa? 4. Setakat ni kita orang cari seorang satu lah. Tapi tu pun macam apa ni, dia macam mana ya madam sebab yelah kalau kita Banyak tekuan ni. Banyak dalam ni. You jumpa paper ni. Paper ni banyak ni. dia sebenarnya kalau untuk yang ni tak. Banyak ni. Ni doctorate lagi. Madam sebenarnya berapa sebenarnya kalau seeloknya kita nak cari artikel ni? Sebaik-baiknya lah. Dia tak ada apa nama tu? Dia tak ada exact apa nama tu? Dia tak ada exact amount. Mari kita tengok Okay. Dia tak ada exact amount. Kita tengok yang sini tekuan. Saya tak ke tekuan je. Dia tak perkataan tekuan. Saya letak kat paling atas. Okay. Tekuan. Okay, 54. Okay, application of tekuan rule, page 194.
Ni okey, kita tengok tekuan 40. Tak ada. Ni cerita pasal apa ni? Disadvantage of discretionary trust. Although the trust is still not accepted as legal person in African law, it often treated as a person for certain purposes or is dealt as if it has been legal personality. Section includes that trust in the definition of juristic person. The lack of legal personality may be deterrent for business people using trust. Okay. Although it has been argued convincingly that the granting of full legal responsibility to the trust may be the next step in natural evolution of concept, the current legal position does not allow for that. The lack of juristic personality makes the trust less attractive and business people attentive to it. One of the direct results is the exclusion of SafeNet, like the application of the second rule. It is submitted that the conformal legal person will make it more attractive as a vehicle, business vehicle. This one is about business trust. Oh, okay. Dan sekejap saya tengok next one, 3. Exclusion of SafeNet application. Legal trust, 42. There are a number of issues about trust that have not been adequately addressed. Business people want certainty about the operation, whether the cost is applicable to trust. Okay, trust. Okay, saya tahu. Kalau you nak buat, you buat legal principle ke you buat literature review? Literature review. You buat literature review? Lagi senang. Lagi senang. You cerita pasal what is the Quan's role. You boleh cerita sebelum you pergi masuk pada financial institution, you pergi masuk dia cerita lah. You kata the Quan's rule is applicable in certain businesses such as ni whereby is applicable to trust ke tak ke. You faham tak? Lagi mudah sebenarnya. Okay, you tak perlu tengok ni sangat. You tengok number 40. Okay. Ya. Okay. Now, kita kena faham Okay, yang pertama apa dia indoor management rule? Apa dia indoor management rule? Indoor management rule ni yang berkait dengan tekun kes tu lah, Madam. Yelah, apa dia? Apa dia? Kejap. Apa dia? Apa dia? Whereby third party dia terlibat. can assume, betul? Can assume apa? Can assume the internal regulation have been apa dia? Have been conducted They can assume by the have been conducted by the members of the company. have been apa dia? Have been what? Have been exercised, sorry madam. Right. Internal regulation has been dealt with lah maksudnya Okay. by the agent or by the directors lah maksudnya. Okay, maksudnya third parties, okay, third parties can legally can presume because illegal presumption presume that the directors are clothed with authorities. You tak perlu tanya, mana surat kuasa you? Faham tak? Okay? They can assume. They can assume that directors are clothed with authorities. Itu you kena faham kat situ.
Okay, maknanya bila datang jumpa you tak perlu tanya dia mana surat ni, mana surat kuasa, tak perlu. Bila dia kata dia adalah director daripada apa nama tu, bila dia adalah director daripada syarikat ABC, maknanya you tahu dia dah ada kuasa untuk membeli, dia ada kuasa untuk meminjam, dia ada kuasa untuk buat agreement dengan you. Itu yang kita ada legal presumption. We can legally presume that he has actually the authority to lies with you. Ini yang penting you kena faham. You kena faham the rules first. You kena faham the rules first, okay, bila you dah faham rules tu dulu, then you boleh macam mana nak cakap? You boleh you can actually write, you can menulis research tu sendiri dengan bercerita apa itu legal presumption first, apa itu the law first. You cerita kata turquoise rule ni applicable kat negara mana. Kalau boleh kita tengok pada Commonwealth country. Okay, kita tengok pada Australia, kita tengok pada New Zealand, kita tengok pada UK. Kan, kita tengok pada Commonwealth country, penggunaan dia. Dan kita tengok pada Malaysia, ada tak dia digunakan? Yes, kita can always presume. Kita tak perlu tanya. Melainkan, kalau kita tahu, dia memang, dia bukan lagi director kat situ. Maknanya kita dah tahu dah dia adalah lack of authority. Bila kita dah tahu dia lack of authority, kita tak boleh presume. Kita kena tanya dia. Mana you punya surat kuasa? Dan kalau kita tak tanya, kita tak boleh presume dan kita tak boleh menang pun kes tu. Sebab kita dah tahu. Nampak tak? Ada beza dia. Faham tak? Faham tak di situ? Okay. So sekarang ni kalau kita tengok pada paper tu, they talk about trust. Okay, they talk about trust in business. Sekarang ni kita jangan pergi dulu pada financial institution. Kita pergi je, kita cerita pasal what is apa nama tu? Indo management rule tu dulu. Okay, kita tengok sini dia cerita the applicability of the Quans rule to trust. The court emphasizes some of the practical frustration of the trust as a business trust contact, especially the fact that no central trust register as company exists. So interesting remark is that specific trust will form probably for estate planning purposes, while everything else remains the same. Okay. So maksudnya dia kata kat sini tak ada je register yang cerita semua company ni ada trust, semua ni ada trust. So bila company tu datang dengan you nak business, you boleh presume dan dia ada kuasa, dia ada trust. Trust ni maksudnya dia diwakilkan oleh company tu untuk buat bisnes dengan you. Faham tak? Nampak tak bisnes kat situ? So dia kata kita tengok Deon ni nama orang kan, Deon. Okay. Deon ni cakap, he submit the applicability of trust as a business vehicle based on flexibility of trust and transferability of asset, the separation of former ownership and the lack of statutory directive. She described the business trust as a trust of which the exclusive or main purpose is that the trustee trade with trust asset with the aim of making profit. Ini own translation dia lah. Dia cerita. So sekarang ni kita kena faham dulu. Bila ada, when we have, what's that? Indo management rule. Kita sebagai pihak ketiga, kita boleh presume yang dia datang dengan sepenuhnya ada kuasa untuk meminjam. They are being trusted by the whatever lah. Faham tak? So you boleh gunakan ni dalam penulisan RRU sebenarnya. Okay? Nampak kita tengok kes yang sama. Kes yang sama. Okay, kes yang sama dia kata only one or two trustees sign a contract. Okay, respondent contended that the contract was valid because of a clause in the trust deed stipulating that the trustee may authorize some trustee to sign. Nampak? Okay, dia dah may, and then respondent raise the Quans rule as a binding trust. Dia kata, look, maknanya responden ada orang luar. Dia kata, I can raise in the management rule because when you come to me, that you are clothed with authority. You are being trusted. Nampak tak? Dia authorize the trustee to sign. Faham tak? Maknanya bila you raise, katalah you datang jumpa I, nak datang membeli. Katalah datang meminjam pada saya duit RM20. Contohlah. Okay, and then I takkan tanya. You kata, madam, saya dengan grup saya nak buat satu projek tapi duit tak cukup lagi. Can we borrow RM20?
Contohlah RM20. Okay, sikit now kan RM20 kan. Lepas tu kan, bila you kata you and your friends, so saya can presume that you have been trusted by your team to borrow from me RM20. Nampak tak? Okay, so dia kata, kalau you baca balik, respondent also raised the third one's rule as binding the trust. Bila saya dah raise the third one's rules, dah you boleh bindkan you. Saya boleh mengikat kontrak awak. Maknanya saya percaya awak dan saya percaya you are being trusted by your friends. Dan awak terikat dekat situ. Nampak? Boleh tak? Okay, maksudnya tekan rule ni dia binding trust lah. Okay. Okay, sekejap. Okay. Tengok lagi, next one. Kita tengok next one. Third one's rule applicable. Okay. Dia kata, for the trust to be utilized in a business environment, it is important to grant protection to all parties similar to that of business instrument like companies and close corporation. Our course do not reveal uniformity yet on the question whether Teguan rules applicable. Ini court mana ni? Dia kata Teguan rule was first established by United Kingdom. Tapi ni dekat mana? Ni dekat mana? Paper ni dibuat di mana? Itu kena baca jugalah. Nelson Mandela, kau rasa kat mana? Nelson Mandela kat mana ni? Negara Afrika kot. Banyak dekat Afrika. Kan? Memang banyak. You jangan memperkecilkan diorang tau. Diorang ni rajin tau. When it comes to ni, okay. So kalau you baca the Teguan rule applicable, you tengok the Teguan rule was first established. Okay. And then application of Teguan rule has been extended beyond company law and applied in labour union. Nampak tak? Apa maksud Teguan rule? You kena faham. Teguan rule tu you can presume whatever internal regulation has been complied with. Kita tak perlu tahu pun apa berlaku dalam tu. Dan kita presume yang you datang jumpa you dah memang ada authority. Yang tu yang penting untuk you menulis. So bila kita tengok pada tajuk you semula, okay, tajuk you cerita pasal Teguan rules in application in financial institution. Macam mana financial institution menggunakan Teguan rule? Ada tak sepatutnya orang datang, director datang dekat you, I'm a director of ABC Sembah, can I borrow? Ada tak sebenarnya you boleh presume dia ada authority? Kalau ikutkan sebenarnya tidak. Sebab sekarang ni bank-bank dah ada dia punya own regulation. Sebab dia nak cover dia punya kepentingan dia. What do? Dia minta you a copy of you punya resolution. Dia minta you a copy of your name card. Dia minta a copy of your company punya anything. Because they need the trust. They need to obtain the trust that you are really close with authority. Although the law says you boleh presume that they are close with authority, tetapi as a matter of protection as far as financial institution is concerned, financial institution siapa? Adalah bank, finance company. Apa benda company nak pergi dekat all these financial institution? Nak meminjam duit lah. So bila nak bagi dia orang pinjam duit, do you think you need to know them better? Do you think you need to know beyond? So of course you boleh rely. Yes, Indo Management Rule is applicable. Tetapi as a matter of protection, you have to protect your company is also best to confirm it with getting all the necessary information. Inilah you punya research. Inilah part you kena discuss. Inilah part yang you sebenarnya, your argument yang you kena argue dengan diorang. Yang you kena explain dekat diorang. Yes, kita boleh apply those things. But to protect the company from getting losses, company tu boleh wind up tomorrow ke, so it's best to get all the information. You need to inquire. Nampak you kena tahu. Nak pinjam pada saya RM10 pun saya tanya, kau nak buat apa Ain? Apakah lagi company nak pinjam daripada bank RM150,000, RM250,000, betul tak? Nampak? You see that? Yes. You kena fikir beyond sikit.
Oh, madam, kalau macam artikel ni, maksudnya kita tak perlu nak stick, maksudnya nak cari artikel yang berkait dengan financial institution ni lah. Maksudnya artikel yang general berkait dengan token rules ni kita boleh guna lah. Boleh Okay. guna untuk dalam untuk research review tu, you ceritalah dulu, maknanya pengenalan you apa semua, tapi lepas tu nanti masa discussion nanti you kaitkan dengan financial institution. Financial institution ni apa? Dia tertakluk pada BAFIA, BAFIA sekarang ke BAFIA kan, dia tertakluk pada Financial Services Act. Mana dia ada peraturan dia, dalam financial dalam bank tu ada SOP. Walaupun a person yang in charge duduk kat situ, manager tu boleh assume yang director tu datang clock authority, tapi still this manager dia tertakluk kepada dia punya own SOP, maknanya kena ikut, kena minta. Of course they going to ask this thing, although the law is there, they can also ni semua, tapi normally in actual scenario dia cakap SOP tu still follow. So basically the legal presumption is just remain as legal presumption, because why? Yang practical tu, especially kalau financial institution, they want beyond that. They want to protect themselves. They want to protect the company from bogus company, from being cheated by these directors. Benda-benda tu lah. Kan? Inilah penulisan yang menjadikan you different from others. Maksudnya, kita ni, you jangan, you see, bila you buat dissertation ni sebenarnya, saya cakap terang-terang, dissertation ni tak adalah, bukan senang pun you nak fail. Tahu, senang je you nak pass sebab you are being guided by the lecturers. So, markah pun tak adalah serendah sangatnya, insyaAllah. So far markah semuanya tinggi-tinggi jugalah. Now, as far as dissertation is concerned, when you are being guided, you should go beyond apa yang ada dalam companies ni. Memang betul you belajar companies act, you belajar company law tu semua. Tapi bila kita menulis, kita benarkan you explore. This is a better way of exploring, because who knows after this you nak further lagi study. Katalah tiba-tiba nak buat master, katalah tiba-tiba you nak sambung lagi, tiba dapat pula result bagus lah pula, dapat 3 point berapa-berapa, you boleh jump, you boleh skip the master, you terus boleh pergi PhD contoh. Ataupun katalah tiba-tiba you nak buat ICSA, see you dah nampak dah, you dah tahu dah. Kalau selama hari ni baca je, tengok je dalam kelas, tahu je law tu apa, tahu je nak jawab, tapi now we applying it in financial institution. Realitinya, you pergi kat bank kan, you nak pinjam. Apa dia minta? You punya IC, apa lagi? You punya ni, you punya tu, semua-semua. Pekat lagi, company dia nak pergi minjam dengan bank, dia terpaksa bawa company resolution, dia terpaksa bawa all this information, dia punya company punya information, company punya financial standing. Walaupun kita boleh presume dia cloak authority, we are not really concerned about the authority, but we are being concerned with the financial standing of the company. Kita tak nak lah hari ni dia pinjam, besok dia dah company tu dah close. Kita tak nak macam tu. So you, when you write, you kena go beyond. You kena pandai manipulate benda tu. Sebab tu untuk yang kali ni punya, sebab saya banyak dah mengajar yang saya tunjuk yang dalam matrix ni kan, matrix ni. Sebab tu saya dah siapkan untuk Google Form untuk submission nanti. Siapa-siapa yang menulis literature review, tolong submit benda ni. Supaya bila kami semak, nanti buat, sekiranya paper awak terpilih untuk dipublishkan di dalam chapter in book, kami akan rujuk balik supaya apa, nama pensyarah yang ada tidak tercemar. Kita tak mau lagi lah ada plagiarism. Walaupun you paraphrase, you nampak tak? I tak ada paraphrase sangat, betul? Saya betulkan balik ayat-ayat yang cantik, nampak? You see? Research done. Okay, saya tak ada ubah-ubah sangat. Sebab apa? Saya dah cited. Tapi janganlah terlalu copy gila-gila. Pandai-pandai lah macam ni. There are many red flags which indicate investment can be high, can be a scam, such as high rate of return that exceed the norm. Okay, saya ambil yang tadi, high rate of return exceed the norm. Siapa yang cakap? Dia cakap. Dia pun cakap. Dan dia pun cakap. Ada 3 paper, maknanya ada 3 research. Lepas tu, little or no company history. Siapa yang cakap? Dia cakap. Okay, so basically you have to be very kreatif. Okay, very analytical juga. Kalau dia buat macam ni, kita dapat, dia very analytical lah, banyak paper dia baca. Okay, you see that? Okay, ada yang tak faham tak pasal penulisan literature review? This is very simple saja sebenarnya. Madam, yang table tu nanti nak letak dekat atas literature review tu ke? Yang tu tak include kan dalam words? Tak ada. Yang ini saya tunjuk kat awak ni untuk awak menulis.
Nanti Oh, bila tak awak hantar you perlulah. punya, Okey. tak payah. Nanti bila you submit nanti, you give a copy of file literature review supaya senang disemak. Faham tak? Okay. Saya letak kat sini sebab senang nak tulis, nak ajar. Nak ajar you all macam mana nak menulis. Boleh? Okey. Okey. Lepas tu, Apa lagi? okey, Hanya ni Madam. dulu sebelum saya sambung lagi satu part. Ini benda yang penting. Madam nak sambung tu part discussion Okey. ke Madam? Okey. Part discussion. Okey, you tanya pasal literature review dulu. Ada apa-apa tak? Saya Yang lain okey tak? rasa dah Okay, okey. Madam. Okay, Madam. Tak Boleh, tunggu discussion punya part pula. Discussion punya part. Okey. Discussion punya part. Yang ni saya tunjuk contoh daripada paper lah. Mudah sikit saya ambil paper saya sendiri. Publish papers. Bahan ni. Okey, saya tunjuk ni. Okey. Ini boleh dapat pada Emerald kalau siapa dah pernah cari So effect of quality of governance effect daripada urus takbir governance on the relationship di antara relationship between illicit financial flows. Illicit financial flows ni contohnya macam money laundering lah dengan economic growth Okay. Ini saya, ini Profesor Madia Ellie Suzana, ini Dr. Fazlida, ini Profesor Rohaya Atan. Dan ini anak saya yang sekarang dah kerja. Okay, now when I did this paper, masa saya menulis paper ni yang saya baru betul-betul nampak macam mana penulisan literature review tu sebenarnya. Dan paper ni Alhamdulillah masa saya hantar pada jurnal, jurnal kalau ranking dia Q2 kalau kita kata tip 1 paling atas, Q2 tu maknanya nombor 2 tu paling second ranking lah so it's a quite high paper. Research ni daripada, tak salah saya, research ni kami dapat dalam 25,000 untuk buat kajian. Ketua dia adalah Ellie Suzana, tapi paper ni saya yang buat. Okay, and then saya tunjuk dekat awak Now, di peringkat introduction, saya cerita what is illicit financial flow. Illicit financial flow, saya cerita what is definition. Saya cerita daripada segi secara global, secara besar-besaran, daripada segi World Bank, okay. Lepas tu saya bagi tahu tak ada pun definition single definition yang mengatakan apa itu IFF atau illicit financial flow. Illicit financial flow ni contohnya macam duit kita tengah mengalir keluar dengan lagi banyak sebab berlakunya penipuan terhadap duit dan sedikit sebanyak dia mengganggu kita punya ekonomi Lepas tu saya letak pada definition, saya nampak broad definition termasuklah financial transfer, kita ada tax evasion, money laundering, fraud, corruption Okay, so basically when we talk about illicit financial flow, dia melibatkan dirty money yang mana dia melibatkan criminal, corrupt okay, yang telah melepasi negara kita. Dan dia tersuruk di tax haven maknanya duit you all pun dah belajar tax dia tersuruk di tax haven. So bila saya cerita pasal secara keseluruhan ini daripada segi introduction, saya juga berceritakan daripada segi Southeast Asia. Our research was actually dengan Southeast Asia region Okay, so Southeast Asia region ni kami buat. So kita tengok pada negara-negara Southeast Asia, Thailand, tapi kami masukkan semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita masukkan semua ASEAN countries ASEAN countries, kita hanya tengok pada ASEAN saja. Selepas tu kita tengok juga pada Malaysia. Awak nampak tak penulisan saya daripada global yang besar kepada Southeast Asia dan kita merujuk kepada Malaysia. Okay, merujuk pada Malaysia, kita dapati report GFI ni adalah global financial punya report dia dapati dekat Malaysia ni antara top country yang mana terdapat banyak largest IFF. Maknanya orang banyak menggunakan Malaysia ni as a center untuk duit keluar masuk secara illegally lah. Betul lah dia orang cakap nak duit nak senang masuk kat negara Malaysia. Itulah mungkin kita sendiri yang allow it to happen And then kalau you tengok macam ni, previous study shows that quality of governance is an effective measure. So kita nak tengok, kita dapati
ada beberapa paper Azam mana tadi? Ada beberapa paper yang mengatakan Azam Al-Ma'mun 2 ni mengatakan quality governance ni dia adalah salah satu cara untuk mengurangkan IFF. Okay? Bila tengok penulisan ayat, previous study shows despite country are not identical economically, okay, and then many studies found mixed result. So kalau misal kata kita tulis macam ni tadi, macam saya kata there are many red flags. Okay, there are many red flags. So kita boleh cakap lah instead of many red flags, kita boleh katalah previous study, okay, previous studies, okay, found that, okay, most investment scam, okay, most investment scam, okay, will attract, okay, investors with high rate, with a high rate of return that exceed the norm. Nampak tak cara penulisan dah berubah? Previous studies, maknanya kita dah buat kajian banyak dah. Okay, previous studies. Okay, so ni cara menulis mana tadi? Sini. Okay, and then despite countries are not identical economically, dan kita perasan walaupun negara ni tak sama, tetapi kebanyakan dia sebenarnya dia still rely juga pada ekonomi kita punya governance and then Haini ni present a statistical result showing retrogressive trend dia kata ada berlakunya sepatutnya menaik tapi dia menurun. Macam tu lah lebih kurang So ini yang penting. The issue arise as to whether government plays a role in determining nation economic growth. Kita tengok pada tajuk tengok tajuk dia, relationship di antara illicit financial flows dengan economic growth, tapi ada tak efektifnya quality of governance. Okay, so this is part of our issues. Macam you all kan, you all cari issues. Kalau tak issues pun kita jadikan dia problem statement. So extant literature suggests poor QOG responsible untuk uncontrolled IFF in the West Africa. Ni kat negara Afrika. Where ni dia cerita lah, kita jumpa ni. And then numerous studies juga proof QOG juga walaupun dia adalah ni efektif juga, tapi dia adalah driver for development di negara ASEAN termasuk juga negara lain. Siapa yang cakap? Ni penting. So kalau macam paper Ain tadi, you talk about Indo Management Rule, you cerita kat negara lain gunakan Indo Management Rule daripada segi apa. Kata dia ada statement, dia kata Indo Management Rule has gone beyond company law. So you ceritalah Indo Management Rule has ni cerita in your literature. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu pada saya tak ada masalah. Because you have gone moving towards yang bagus tau. Okay. And then kita tengok ini adalah problem statement kita. Currently not much is known about phenomenon. Okay, low QOG aggravate IFF. Apabila governance kita kurang, urus tak bagi kita kurang, kita menggalakkan IFF. And as a result, government lost their huge capital. Kajian-kajian ni menunjukkan kebanyakan developing countries ni dia macam prone pada IFF. Sebab apa? Weak voice, weak accountability. Nampak Ini adalah apa yang hasil kajian kita. And then kita dapati juga there are limited studies. Ni kita kata kita punya problem statement. Limited studies on economic consequences of IFF, especially in ASEAN countries. Okay. And then in fact most kebanyakan studies sebelum ni fokus on tax evasion, tetapi kurangnya fokus dekat trade invoicing. So as a result, kita ada aim of research. Ini yang saya rasa kalau you all mampu tulis macam ni, something you write this is very good. Ini on introduction part. Dan kalau you nampak kan dia macam seolah-olah dia juga adalah literature review, tetapi kita cerita in detail pula. Literature review kita cerita pasal economic growth. Okay. Kita cerita ini pasal dia adalah kuantitatif Kalau you ada belajar SPSS, dia cerita pasal ada hypothesis so quality governance saya pun ada buat hypothesis hypothesis juga. Okay. Bila kita dah ada hypothesis semua, kita dah buat. Okay. Kita buat research methodology, kita ceritakan, tetapi you hanya perlu cerita sikit saja.
You punya metodologi apa? Metodologi you hanyalah kajian melalui gunakan Google Scholar, kajian library, you lebih pada doktrina, you lebih kepada menengok apa yang ada dalam sistem, data yang ada adalah secondary data. Secondary data adalah mendapatkan secara dalam online, bukan daripada face to face. Kalau face to face kita panggil primary data. Lepas tu lepas dah habis buat kajian tu, kita buat kita punya result lah. Dan bila kita result, kita kena ada discussion. Nah, bila discussion ni, you kena relate balik lah dengan you punya literature review. Okay, saya nak tunjuk sini. Di mana kita nak relatekan balik kita punya result of your studies. Okay, lepas kita dah kaji, kita dapati IFF ada significant effect on economic growth. Bila kita dapat ni, kita kata this finding is consistent dengan previous studies. Wang Zhao and Tobias. Kita cari pula Wang Zhao and Tobias kata apa. Dia kata IFF ada significant effect. Kita cari dekat literature review. Ada tak literature review? Wang Zhao and Tobias. Ada tak? Mana Wang Zhao Tobias? Bajaknya. IFF. Ni. Okay. Wang Zhao Tobias. Allah Akbar. Aku ni harus tekan je. Okay, mana. Okay, nampak? Wang Zhao and Tobias found misinvoicing, money laundering had a negative significant influence. Nampak? Ini statement dia. Okay, ini statement dia. Dan ini result kita. Mana tadi result kita? Okay. IFF. Semua tu tadi misinvoicing, money laundering tu adalah IFF. IFF has a significant effect on economic growth, di mana beta adalah negatif. Konsisten tak dengan yang atas tadi? Tu atas tadi. Atas. Wang Zhao and Tobias found misinvoicing, money laundering and accounting fraud has a negative significant influence. Nampak? Sama tak? Sama kan kita punya result? So, kita punya result ni lah. Kita kata found had a negative influence. Ini nak menunjukkan kita relate balik kita punya result and kita discuss. Hantar kat atas balik. Kita relate balik dengan kita punya ni. Nah, macam mana kita nak argue balik? Ayat tu kena sama tak, Madam? Not necessarily. Okay? Okay. Not necessarily. Macam ni kan? Dia kata IFF has significant effect. Negatif. Perlu tak kita cerita? Tak perlulah sebab kat atas kata negatif. Kita dah tunjuk sini. Beta adalah negatif. Nampak? Nampak tak? Okay? And then kita tengok. QOG was found to have significant effect on economic growth. However, this is contradict with the positive relationship. Yang kita dah hypothesize, kita contradict. So, H2 was not supported. Kenapa not supported? Inilah kita bagi kita punya reason. Maybe this could be due to possibility that when there is a good governance, the dirty money is not able to circulate back into economy. Okay, kalau kita tengok bila kita ada illicit financial flow, duit tu akan masuk dalam kita melalui money laundering. Bila money laundering, dia akan clean. Kalau you belajar betul-betul, dia akan clean the money, dia masuk dalam ekonomi. Sikit sebanyak ekonomi kita naik. Tapi bila kita terlalu kontrol sangat, kita ada banyak, very strict ni, dia tak boleh masuk. Duit yang kotor-kotor tak boleh masuk. Tapi duit kotor-kotor ni mungkin juga dia mempengaruhi ekonomi kita. So, hence QOG will not have a positive effect. Maksudnya, walau bila dia terlalu strict sangat quality governance, kita economic growth tak cukup tinggi. Nampak? Okay? Boleh this is how we argue. Sama lah juga dan kita buat dia juga suggested siapa. Our hypothesis supported. Okay. This empirical evidence highlight the importance of high quality governance. This finding was in line with case yang kita dah sebut dekat literature review. Okay. And then we reported that poor QOG facilitate illegal transaction. Cost detrimental. You nampak dia sebenarnya ayat dia berubah-ubah. Betul bila kita poor QOG, kita mengalakkan duit kotor masuk. Dan dalam masa yang sama, dia juga efek kita ni ekonomi growth sebab kerajaan tak dapat duit tu ataupun ekonomi kita tak akan bertambah. Tapi bila kita terlalu strict juga, duit pun tak akan masuk. Bila tak akan masuk, ekonomi kita pun tak akan berubah. Pun ada juga. So basically, you explain. In contrast, existence of high QOG weaken. So banyaknya yang benda ni adalah argument. And you can conclude based on your own finding. Tak ada masalah. There's nothing wrong with that. Kita bagilah, saya bagi pada kita punya chapter. Okay, and then kita conclude. Kita conclude apa? Kita tak balik kita punya aims.
Kita findings, this finding provides empirical evidence. Okay, this finding provides empirical evidence on the detrimental effect of IFF on the development of Asian country, thus calling for immediate preventive measure. Okay, on top of that, this study provides support on the positive impact of implementation. Ini cara you apa nama tu? You conclude. So kita kata this study provide evidence, okay. So there is an urgent call for government to strengthen QOG, okay. Revising, apa kita buat? Revising currency flow. So kita provide further adequate intervention design. Inilah kita recommend, further adequate intervention kita recommend. Okay, mungkin orang yang kemudian tu dia akan buat research apa yang intervention yang kita boleh buat, apa polisi yang kita akan buat. Ini adalah recommendation untuk next punya researcher. Okay, nampak? So you all boleh tengok lah, you all download daripada internet lah. Okay, any question? Okay. Yeah. Madam, okay, kalau macam paper madam ni dia ada argument kan. Kalau macam kami argument tu tukar pada comparison, boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekejap, saya tunjuk lagi satu yang saya buat untuk student tu. Okay. Yang saya kata diorang dah buat tapi saya tak berani ambil paper diorang sebab saya takut ada plagiarism. In this one pasal okay, principle of separate legal entity from Islamic perspective. Ni you punya senior lah. Okay. So research, this paper aims to explore principle of separate legal entity from the Islamic point of view. Okay. This research found that although principle separate legal entity is not recognized under Islamic law, but there is evidence that Muslim jurists have accepted accepted the principle in Islam with careful treatment and adherence to certain conditions to be in line. Okay. So kita kata this is novelty of the research lah. So the current study adds valuable insight of legal knowledge. Okay, this is introduction. Saya cerita pasal introduction. Okay, apa itu introduction semua. Saya cerita pasal Salamon ke Salamon. Okay, nampak apa yang ada dalam buku you tu lebih kurang. Okay, so kita di mana letaknya problem statement saya cerita. Okay, saya kata the principle of separate legal entity continue since inception until today. Principle of separate legal entity refers to company or corporation which are incorporated pursuant to legislation CA 2016. Quite a number of companies have adopted Sharia compliance, especially Islamic Bank, and this raises the question of the reconciliation between principle adaptation of Sharia law. Kita macam sebenarnya dalam Malaysia ni kita ada Sharia tetapi tidaklah, company is not recognized under Sharia. So kita kata a lot of studies, okay, and cases have referred to, okay, a lot of studies and cases are referred to the principle of separate legal entity. However, studies on principle of separate legal entity from Sharia perspective are sparse. Kurangnya. So hence this paper explore the principle of separate legal entity from Islamic point of view, so the outcome will add valuable insight into legal knowledge. So saya letak pada literature review. Literature review saya start macam mana? Different types of company, section 10, section 11. So cerita Salomon, tapi tak detail. Betul saya cerita syariah law hanya recognize syirkah. Okay, syariah law hanya recognize partnership. Konsep dia apa? Betul saya cerita dalam penulis dia kata apa? Islam. Betul saya kata author elaborated. Saya cerita dalam pasal author ni. Saya cerita juga Hassan lagi satu. Okay. Saya kata liability similar to section 192. Okay. Lepas tu another Islamic concept, apa dia mudarabah, siapa yang cerita. Saya cerita pasal modern ni tak perlu banyak sebab paper ni dia hanya perlukan berapa page je, 6 page je. Macam tu. So kalau you all pun 3,000 tak payah banyak. Mungkin satu setengah muka surat atau satu muka surat lebih sikit atau satu muka surat ke, boleh je. And then methodology. This study utilize doctrinal legal research which involve analysis. Sama lah juga you expand lagi. The process our research involve online library database, collection from legal precedent, from the Google Scholar. You explain apa you dah buat. And then result. So saya cerita pada segi common law perspektif, pada Islamic perspektif. Apa yang saya jumpa? Saya jumpa ini very saya ceritakan. Saya kata there's no such thing Islamic company law.
Okey, lepas tu another effect, saya cerita kes ni dan saya relatekan balik corporation legal persona, tetapi legal persona ni dia hanya recognize dalam common law perspektif, tetapi di dalam Islamic perspektif kita tak ada exact legal persona. Kita hanya ada Muslim juris ada faham konsep syar'i tabiah juristic person. Kita ada qiyas, kita ada ikhtisan. Dalam Islamic dia konsep yang berbeza. So saya cakaplah previous studies also found that Islamic doctrine on masalah musalah, which is public interest. Okay, this is essential untuk accept separate legal entity. So these are previous study punya ni. Ini yang saya discover. Okay, and then lepas tu apa saya buat? Saya buat finding saya dalam bentuk paper. Saya cerita apa perbezaan dia. Ini macam you dah belajar lah. Company, syirkah, incorporation dia CA. Yang ini tak ada. Dan kita kena register dengan Register of Business. Ownership siapa? Okay, separate entity. Ni tak ada. Management control, siapa yang control? Ni director. Nampak? Saya bezakan di antara normal company kita dengan Islamic concept of partnership. Okay. Siapa yang ada duties obligation? Director ada, ni partners. And then from table 1, there are similarities. Saya ceritalah balik. And then according to Maliki juris, partnership granted. Nampak? You must know when to tell the story of literature review. When to write your findings. Okay? Macam saya kata tadi, bila you cerita pasal negara-negara lain guna ni semua, you find that companies, financial institution in Malaysia, contoh-contohnya bank, dia ada guideline dia sendiri. So bila ada guideline sendiri, there are possibility that this bank would not use indoor management rule. They would not actually exercise ni, tapi they even if they exercise it, they still have their own SOP or standard operating procedure to ensure that they are protecting themselves legally, macam tu. So saya ceritalah dekat Malaysia apa dia. Okay, although there's strictly no proper Islamic corporation, there are corporation we try as much as possible to comply with Sharia practice. Lepas tu saya submit lah. Saya cerita apa dia, piece paper attempt to what, nak explore apa dia, apa yang saya jumpa. Saya cerita pasal Islamic ni, conclude Islamic bank can practice Sharia value. Lepas tu, tapi saya cerita pasal paper saya. Ini adalah recommendation. This study did not explore the governance of company in detail. Apa company yang adopt Sharia law principle and only explore the principle of separate legal entity from Sharia perspective. So saya suggest, it's suggested to conduct quantitative research on company. Saya suggest, maknanya siapa-siapa yang kemudian dia nak buat research, dia kata, yang ni dah buat, lepas ni kita buat pasal apa? Companies yang mengamalkan Islamic values. So dia dah tak perlu lagi lah. Inilah kalau 4 orang, these are the gap for them to see. Nampak? And letaklah references, nampak? Alphabetically, nampak? Untuk berapa page? Berapa page tu daripada page 37. 37, 8, 9, 40, 42. 6 page je. Dah tak? Madam, okay, macam untuk part discussion. Tadi you tanya reference kan? Banyak reference ni. Berapa tu? So kira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yang ini semua tengok dapat. Kes. Dapat tak? Kes kita tak macam ni. Okay? Saya nak tanya madam yang kes ni lah, nak letak macam mana? Okay. Sebab macam ada certain case yang macam dekat Malaysia kan, diorang tak ada artikel yang berkait-kait kan. So, case dia jumpa tapi dia punya artikel tak ada lah. Nak letak dekat reference tu macam mana. Itu reference. Reference kita tak penuh. Nampak tak? Kalau dekat dia punya in-text citation, Noel, Tedman, betul dia tak tahu macam ni je. Nampak tak? Macam kita punya ni. Nampak? Nampak? Awak nak paper ni ke? You nak paper ni ke? Nak. Nak, madam. Nak bagi kat mana ni? Kat sini? Boleh ke madam hantar kat situ? You boleh access tak? Kejap saya letak.
Attach, upload from this device. Saya letak paper tadi. Okay. Apa lagi tadi? AGM tadi. Okay. Apa lagi? Paper ni kan you all nak kan? Yang saya tunjuk ni. Bukan. Public. Okay. Lamanya dah 2 jam. Okay. So, any question? Ada apa-apa yang nak tanya? You all share lah dengan law sister yang lain siapa? Nurul Erina. Pas-paskan dekat classmate. Boleh Saya tak nak nanti kata, oh tak adil lah madam. Itu pun aku dah bagi lah ni. Dia kata tak adil. Bagi orang ni madam tak achieve. Kita dapat dengan lecturer lain, madam tak ajar. So hari ni aku ajar. Patutnya malam ni boleh berkaraoke kan? Tapi kena ajar you all pula. Any question? Yang lain-lain? Senyap je. Tidur lah ke? Tak ada soalan Okay, madam. madam. Madam nak tanya, Ya. untuk test ni ada tips tak Aisnan? Tips. Mainlah saya off recording. Thank you madam. Sayang madam. Tips.